बढ़िया है टिके लुण कमीगला टे राग कमीगला ओ जगतर नाथ जगन्नाथ तुम्हें भरोसा प्रभु ओडिशार भाई भौणी मानक मोर नमस्कार। आज नुआ वर्ष उपलक्षे मु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करुचे आपण मानकर नूतन वर्षटा शुभे शुभे पाई जाऊ किछि बाधा विघ्न न घटू यह ही मोर जगन्नाथ पाखरे कामना। आज टिके बिरियानी बनैबा आज मन होइछि नुआ वर्ष रे मसला पकैबा बिरियानी मसला प्रथमे पड़ला तापरे चिली लंका गुंड पड़ला तापरे हल्दी गुंड पकैबा तापरे लुण टिके पकैबा चिकन मसला पकैबा अल्प टिके पकैबा तापरे बाटण पड़ला कंचा लंका दीटा पड़ो या फेंटी दबा फेंटी सारी या प्रस्तुति करवा कढ़ई रे नहीं वर्तमान पियाज कटा चली पियाज कटा पाईगला परे सरीगला टमाटर दीटा कटा हम तापर जीवा हांडी शालू को काटी सारिया परे गरम करिया तेल गरम हो गला वर्तमान पियाज पकईबा पियाजटा भाजी दबा वर्तमान पियाज जरा चली गला पियाज को काढ़ी तापर टमाटरटा जारिया देखो वर्तमान चुली रे कुटा जालिक बिरियानी प्रस्तुत करुच्ची पियाज अल्प समय गले पियाज वर्तमान पानी गरम होउची चाउल पड़ो ये भात हम वर्तमान पानी गरम हो गला चाउल पकैया भात हो गला आसी वर्तमान छणा हम तापरे बाटण मांस ये सब जो प्रस्तुति होती पड़ी कषा कषी वर्तमान चिकेन प्रस्तुति हो गला भातटा गाड़ी देकरी तापरे दम हम वर्तमान भात गला चली भात गला पाईगला चिकेन कषा भी प्रस्तुत हो गलानी
ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମ୍ ଦବା। ପୁଣି ଭାତ ଦବା। ଦବା ମାଂସ ଗୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଲା ପିଆଜ ଭଜା, ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ଭାତରେ ଘୋରେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଗଲା। ଏବେ ଦମ୍ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମ୍ ଦିଆହେଲା। ଯିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିରିୟାନୀର ପାଇଲା। ଯିବା ବାଡ଼ିକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବା, ତାପରେ ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା। ଦମ୍ ଦିଆ ହେଇକିରି ବନ୍ଦ ଅଛି। ବାଡ଼ିକି ଯିବା କଦଳୀ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକିରି ତାପରେ ଭୋଜନ କରିବା। ଆଉ ପତ୍ର ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି। ଆକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇକିରି ଟେଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇବା। ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କେମିତି ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଟିକେ ଲୁଣ କମିଗଲା, ଟିକେ ରାଗ କମିଗଲା। ଆଉ